जनाब स्पीकर, मैं एक बड़ी अहम बात करने के लिए आपसे गुजारिश की है कि आपने गुज़श्ता जो वाक़या हुआ हयात हिराज साहब के साथ जो ज़्यादती हुई और उस दौरान एक चीज़ पॉइंट आउट की गई कि मैंने कोई इशारा किया है, जो मन घड़त कहानी थी वो तो आपने इनकार कर दिया। नहीं जनाब वाला, एक और बात है आज जो नई आई है, अच्छा। हर रोज़ आ रहा है। अगर आप, मैं वो बताना चाहता हूँ कि तहरीक इल्तवा में लाया था और बड़ी सही थी, उसके साथ आपको पता है कि वो आपके पास है, उसके साथ वो फैसला जो स्विस अदालत डेनियल डेबू ने किया है उसमें वो भी साथ मुंसलिक है, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब और उसके खामन को 6 माह की सज़ा हुई, फिर प्रोबेशन पीरियड पे डाला गया और हार भी पाकिस्तान को वापस करने का हुक्म हुआ और 11 मिलियन डॉलर से ज़्यादा रकम हुई। तो उसके हवाले से ये खबरें अखबार है और ये 26 तारीख का, जहाँ पे मैं सिर्फ आपको 2 फिक्रे सुनाता हूँ। ना मेरा ताल्लुक था ना कुछ। मुझे तो हैरानगी ये है कि हाफिज हुसैन अहमद साहब ने जो कहा था कि मैंने कोई इशारा किया है, या तो उनके पास को खुफिया टेलीस्कोप है जो मैं बैठा हुआ हूँ और वो लगा कर यहाँ से देख रहे थे कि मैं वो कौन सा इशारा कर रहा था। उस हवाले से अब रजा आजाद के साथ मुझे मुंसलिक करके ये आप सुने एक फिक्रा, ये खबरें हैं मोरखा 26 की और इसमें ये है कि हाथापाई के दौरान कौसर गिलानी ने कानून नाफिज करने वाले अदारों को ललकार कर कहा कि अगर उन्हें मेरे पास आए, मुझे हिरासा करने का शौक है, तो ये ख्वाहिश पूरी कर लें ताकि वो जान ले कि मेरे पास धमाका खेज आवाज मौजूद है जो मैं किसी वक्त भी चल, मेरा नाम है ऊपर, ये जनाब वाला मेरे पास इसका सबूत है, ये इसको इनकार नहीं कर सकते। अगर धमाका खेज वो जो है बम ब्लास्ट करना है, खुद को हमला करना है। नहीं मेरी जी कहाँ का वाकई ये बता रहे हैं? ये सारा लिखा ऊपर हराज के खिलाफ, मेरे खिलाफ नारे, ये वो अला बला असम्बली के बाहर, उसके साथ उनकी मेंबर मुअज़्ज़िज़ अराकीन भी थे बाहर असम्बली से, मुअज़्ज़िज़ अराकीन की मौजूदगी में। ये आप पढ़ लें, आप हैरान हो जाएंगे अगर ये सूरत हाल रहे। खुद कुछ बम्बार लाए हैं तो ये कौन लाया है? फिर ये आज का अखबार आप डान उठा कर देखें जिसमें ये सिचुएशन वेकेंट वांटेड ए न्यू प्राइम मिनिस्टर, इस्लामाबाद डेयरी बाय आजाद अमीर, जो अपने आप को थिंक टैंक कहता है। और उस दिन में मैं सुन रहा था ही वाज टॉकिंग अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आई नो हिम वेरी वेल, व्हाट ही हैज सेड, ही हैज पास्ड acrimonious remarks on me, but or in connection with the thing which has happened on the floor। और नाहिद खान अब एक बहुत बड़ी लीडर हो चुकी हैं, she was a maid servant to People's Party। now अब ये कहा जा रहा है कि she is the owner, ये हमें समझ नहीं आ रही। डॉक्टर साहब इस तरह करें, What is happening? आप मुझे बुलाते, जब आपने वो रिसीव की थी क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, हिराज साहब का भी और उनका भी, जब मेरे साथ ये मुंसलिक करते हैं तो आपने मुझे नहीं बुलाया। आप मुझे बुलाते तो मैं भी वो करता। मैंने प्रिविलेज क्वेश्चन दिया है, तहरीक इल्तवा दी है, अभी तक अंडर कंस्टिट्यूशन है। ये मसले से नहीं चलेंगी। हम यहाँ इज्जत के लिए आते हैं, मैं 4थी दफे आया हूँ, मुझे कोई शौक नहीं। और अगर हमारी इज्जत पे कोई कीचड़ उछालता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये आप नोटिस लें, आप इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। आप कह रहे हैं खैर से गाली है। और जो जावेद हाशमी साहब ने लास्ट मीटिंग में वो आप पे हमलावर होने लगा था, जो रिमार्क्स उसने पास किए, अभी तक उसका भी आपने नोटिस नहीं लिया। मैंने उस पर मेहनत की, आपको मैंने क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज दिया है, आप डेफर कर दिया है आपने। इस तरीका कार से तो काम नहीं चलेगा और इस तरीका कार से तो हम पे हावी हो चुकी है अपोजिशन। वो बातों में और अक्सरियत हमें, अकलियत हम पे हुकूमत कर रही है, वहाँ खड़े होकर नारे लगाते रहते हैं। ये तौहीन है कॉन्स्टिट्यूशन की, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ये नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं आप लाएं वो मेरी आज क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज था
اور مس کنڈکٹ آف ممبر تھا، کنٹمپٹ آف ہاؤس کی میں ساری ریسرچ کر کے لایا ہوں، اور یہ آپ ضرور لیں، اور اس کے لیے میں اسپیشل کمیٹی کے لیے کہوں گا، اور کمیٹی وہ پروسیڈنگز کرے، اور جو بھی پایا جائے فاؤنڈ گلٹی آف کنٹمپٹ آف بریچ آف پریولیج اینڈ مس کنڈکٹ against him under rule of law, action must be initiated and taken against. اگر کسی ملک میں رول آف لا غائب ہو جاتا ہے، قانون کی فرمانروائی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ ملک نہیں رہتا، وہاں پہ اینارکی ہو جاتی ہے۔ جیسے اب رول آف لا نہیں ہے عراق میں تو اینارکی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں۔ جناب اسپیکر، آپ کب تک کریں گے اس کا انتظار؟ آج بھی جو انہوں نے حشر کیا ہے، it tantamounts to misconduct of all members including their leaders۔ اور خدا کے لیے آپ اس ہاؤس کو ہوسٹیج نہ بنائیں، آپ کی بھی عزت نہیں رہ رہی۔ آپ کے خلاف وہ کل پریس کانفرنس کر رہا تھا، اور جہاں تک وہ ARY ڈیجیٹل پہ اپنی صفائی دے رہا تھا، مجھے حیف ہوا۔ ڈاکٹر شاہد سے کہہ رہا تھا کہ ہم بڑے شریف لوگ ہیں اور بڑی خوبصورتی سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے۔ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے بیان دیا ہے، جہاں پریس کانفرنس کی ہے، کہ اسپیکر صاحب کے ہم پتلے جلائیں گے، ہم ان کا گھیراؤ کریں گے، ہم ان کو ماریں گے، ہم ان کو پیٹیں گے۔ آپ کے نوٹس میں نہیں ہے یہ بات؟ What is this going on? He being a leader of a political party PMLN، جاوید آجمی یہاں دوڑا ہے آپ کو مارنے کے لیے، آپ پہ حملہ آور ہونے کے لیے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو میں ایٹ لیسٹ I am not going to sit in this house until you take cognizance of all these offenses which are being committed by the member۔ میں نہیں بیٹھوں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں آج سے گھر چلا جاؤں گا۔ اگر رول آف لا آپ انجیکٹ نہیں کر سکتے، یہ ایسے بکواس مضمون کہ wanted a new prime minister۔ What is this? wanted a new prime minister، ایاز امیر بنانے والے ہیں؟ یہ لوگ ہیں جو ہماری حکومتیں بدلتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کیا آپ جمالی صاحب کے ساتھ ہیں یا خلاف ہیں؟ مجھے بتائیں آپ میجورٹی۔ یہ مضمون میں اسے بلائیے۔ He must argue who is likely to be the next prime minister۔ اگر نہ ہو تو اسے سزا دیجیے۔ یہ پارلیمنٹ کو ختم کرنے کا مسئلہ ہے جناب والا، اور اس طریقہ کار سے ہماری حکومت کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں۔ جناب حامد صاحب، آپ میری یہ کوشچن آپ پریویلیج لیں، یہ میں بڑی محنت سے تیار کیا ہے۔ ہم یہ نہیں سننا چاہتے ہر روز، یہ ہمارے کان پک چکے ہیں کہ آج فلاں وزیر اعظم بن رہا ہے، کل فلاں بن رہا تھا، فائنانس منسٹر کبھی وزیر اعظم بن رہے ہیں، کبھی کامرس منسٹر کا نام لیا جا رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ڈسٹیبلائزیشن آف دی گورنمنٹ ہے۔ آپ میری یہ کوشچن آپ پریویلیج لیں، میں پڑھنا شروع کرتا ہوں اور اس پہ عمل کریں۔ Dr. Saab, I suggest that you submit the motion in accordance with the rules According to the rule, I office, and then submitted we can to the take it House. up. I submitted to the Secretariat under the rule, I think you should and do it is a valid one۔ میں اب یہ لینا آپ لیں، اور میں یہ آپ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اجازت دیں۔ I want to raise a question of privilege۔ I am informed, Dr. Saab, that the motion is being processed, so I suggest that It take is place. not in the We will process۔ take it up again. آپ in due منگوا course. لیں فائلیں، We کون will سے take it up پروسیس میں گزر رہی ہے جناب We چیئرمین؟ will take it up again. Please No، take your seat. آپ مجھے کمٹ کریں I am. کہ نیکسٹ ٹرن I پہ have آپ been- لیں گے تو I can drop this idea and I'll be prepared to Dr. get Saab, it۔ the privilege motion has been received. It is being processed. What is being What suggested process is required? for your kind consideration that kindly you may mujhe- please. No, kindly can you explain what the process is required for a privilege question? The office informs. Half an hour is required before it is to be put before the House. You may move Orally we it. can You may raise move on it again formally, but at this moment, let us proceed with the business, and then we can take it up again. I gave it to the Secretariat about two days back. It was duly entered. آپ رول 77 کو پڑھیں، آپ
Kindly pick up the... I am aware of the rules of the نہیں آپ subject. Dr. پڑھیں Sahab, آپ پڑھیں جناب شاید kindly take your seat. Yeah. نہیں یہ آپ کہیں کہ آپ نیکسٹ سٹنگ پہ لیں گے ملیں گے بالکل ملیں گے. I've already not said. committed otherwise I raise objection to it. The motion will be taken up again. Mr. Riyaz Hussain Pirzada. Thank you. Take your seat. I have just given the floor to Mr. Pirzada.